Que maravilha a vida de vocês. Wspaniałe patrzeć na was. E é tão belo aquilo que Deus fez em vocês. I tak piękne jest to, co Bóg uczynił w was. Por isso o inimigo tenta destruir. Dlatego nieprzyjaciel próbuje niszczyć. Por isso é muito bonito. Ale to jest bardzo piękne. É muito lindo. Bardzo pięknie Né? jest. E isso é um dom do alto, né? I to jest dar z wysoka. E até eu fui falar com um casal, aí o casal disse, né? Nawet powiedziałam do jednego małżeństwa i oni powiedzieli, Mas foi tão difícil chegar aqui, ale to było tak trudne przyjechać tutaj, porque tem as bo dificuldades, są trudności, porque tem os bo desafios. są wyzwania. E a vida a dois não é fácil. I życie w dwójkę nie jest łatwe. Mas quando a gente consegue, escolhe viver por isso, Ale kiedy my wybieramy i tym żyjemy, isso é bem tão grandioso para toda a humanidade. to jest wielkie dobro dla całej ludzkości. Porque nós não podemos esquecer desta mística. Bo nie możemy zapomnieć o tej mistyce. Deus quis vir ao mundo através da família. Bóg chciał przyjść na świat poprzez rodzinę. E é justamente por causa disso que a família é atacada. I to właśnie z tego powodu rodziny są atakowane. E nós não podemos permitir que o mal vença. I nie możemy pozwalać, żeby zło zwyciężało. Porque Jesus já venceu para nós. Bo Jezus już zwyciężył za nas. Nós já somos mais que My już vencedores. jesteśmy kimś więcej niż zwycięzcą. Graças àquele que nos amou Dzięki temu, który nas umiłował. e venceu por I nós. zwyciężył za nas. Então a gente só tem que assumir essa vitória que Cristo nos deu Więc my mamy tylko przyjąć to zwycięstwo, które Chrystus nam dał. e viver a nossa vida. I przeżywać nasze życie. Amém? Mas muito bonito olhar para Ale vocês. bardzo pięknie patrzeć na was. E eu sinto muito eu tenho sentido muito nesse final de semana Ja czuję bardzo mocno w ten weekend, de rezar pelos casais, né? żeby modlić się za małżeństwo. E nós precisamos sempre rezar pelos I my casais, potrzebujemy zawsze modlić się za małżeństwa. porque são muitas as batalhas que vocês enfrentam, Bo jest wiele walk, z jakimi się mierzycie. muitas. Wiele. Tak, Tchê? Mas é lindo a vida de vocês. Ale piękne jest wasze życie. E é muito lindo aquilo que Deus está fazendo em I vocês bardzo piękne jest to, co Bóg czyni w was e através de vocês, i né? poprzez was. Então, ontem nós falamos da primeira pregação Wczoraj mówiliśmy na pierwszej konferencji sobre a importância do silêncio para poder ouvir o Deus. tym, jak ważna jest cisza, by usłyszeć Boga. Depois nós falamos sobre esse passar pelo deserto. Potem mówiliśmy o tym przechodzeniu przez pustynię. E todos nós passamos pelo deserto. I wszyscy my przechodzimy przez pustynię. O deserto é necessário para nós, Pustynia jest konieczna dla nas. porque Deus nos forma através do deserto. Bo Bóg formuje nas przez pustynię. Nós vimos lá que o povo que saiu do Egito podia ter chego rapidinho na Terra Prometida. My słyszeliśmy o tym, że lud, który wyszedł z Egiptu, szybciutko mógł dojść do ziemi obiecanej. Depois vocês leem lá no livro de Números 13 e 14, capítulo 13 e capítulo Potem 14. możecie przeczytać te dwa rozdziały z Księgi Liczb, Mas 13 i 14. Aquele povo não estava preparado para entrar ainda na Terra Prometida. Ale ten lud nie był jeszcze przygotowany, by wejść do ziemi obiecanej. Então eles tiveram que viver ali 40 anos no deserto para se preparar. Więc oni musieli przeżyć te 40 lat na pustyni, by się przygotować. E daí eu falei até para vocês, né, que aquela geração todos morreram, né? Ja nawet mówiłam wam o tym, że z tego pokolenia wszyscy umarli. Mas para entrar na Terra Prometida, Żeby wejść do ziemi obiecanej, nós também precisamos morrer. my też potrzebujemy umrzeć. Moisés, ele morreu, ele viu a Terra Prometida, mas morreu. I możesz zobaczyć ziemię obiecaną, ale umarł. Então você, Ale ty, para entrar na Terra Prometida, ty, żeby wejść do ziemi obiecanej, você também vai ter que morrer, ty też będziesz musiał umrzeć. tá? Não? E na vida de casal é isso também, I w né? życiu małżeństwa też tak jest. Morre pelo outro. Jeden umiera dla drugiego. Ai, meu bem, mas eu não queria. Kochanie, ja bym nie chciał, Tá, mas eu vou morrer por você. ale umrę za ciebie. Morrer na vontade, Umierać né? na własnej woli. Morrer no meu modo de ser e no meu modo de fazer. Umierać dla mojego sposobu robienia.
para que o bem maior possa prevalecer. Żeby to większe dobro mogło zwyciężyć. E aí a gente vive o paraíso. I tak żyjemy rajem. A gente entra na terra prometida. Wchodzimy do ziemi obiecanej. Se o esposo morrer sempre pela esposa, Jeśli mąż zawsze będzie umierał dla żony, e se a esposa morrer sempre pelo marido, jeśli żona zawsze będzie umierała dla męża, como Jesus morreu por nós, jak Jezus umarł za nas, ali o paraíso sempre vai estar acontecendo. tam raj będzie się wydarzał. E assim, eu não estou falando da morte física, Ja né? nie mówię o tej śmierci fizycznej. Eu falo da morte da nossa vontade, Mówię o śmierci naszej woli, do nosso querer, naszej chęci, chcenia, do nosso ego. naszego ego. O marido é para a esposa e a esposa para o marido. Mąż jest dla żony i żona jest dla męża. E isso é um mistério lindo. I to jest przepiękna tajemnica. E o paraíso se faz quando isso acontece. I tak raj się wydarza, kiedy tak się dzieje. Só que às vezes a gente quer prevalecer. Tylko, że czasami to my chcemy, żeby nasze było na wierzchu. Eu tenho razão Ja mam rację. e eu não vou pedir perdão, I ja nie będę prosił o przebaczenie, porque foi ela que errou. bo to ona popełniła błąd. Mas vocês não fazem isso. Ale wy tak nie robicie. Não. E meus irmãos, morrendo pelo outro, o paraíso I moi acontece. bracia i siostry, umierając jeden dla drugiego, raj się wydarza. Então agora eu queria falar para Teraz vocês. chcę wam powiedzieć, Oh, gente, ela joga um futebol. ona gra w piłkę nożną. Como que é o nome dela? Julka. Julka joga. Julka gra w piłkę nożną. Ela foi no Brasil, Ona była w Brazylii. jogou futebol com os brasileiros lá. Grała w piłkę nożną z Brazylijczykami. Ó. Ela fez os brasileiros passar vergonha no I futebol ona lá. zawstydziła Brazylijczyków w piłkę nożną. Fine. Então, Więc hoje eu queria falar com vocês sobre preparar o ambiente. dzisiaj chcę wam powiedzieć o przygotowaniu otoczenia. A importância de preparar o ambiente para receber a graça de O Deus. tym, jak ważne jest przygotować otoczenie na przyjęcie Bożej łaski. Eu já tinha escutado o testemunho da família do David, né? Ja już słyszałam świadectwo rodziny Adama Com tudo que eles viveram. z tym wszystkim, co oni przeżyli. E eu percebo que eles foram preparando o ambiente para receber a graça de Deus. I ja zauważam, że oni przygotowywali to środowisko, to otoczenie, żeby przyjąć Bożą łaskę. E nós também, confiando que o Senhor é todo-poderoso I my też ufając, że Pan jest wszechmogący e realiza em nós maravilhas, grandes coisas, i realizuje w nas wspaniałości, wielkie rzeczy, nós temos que preparar o ambiente. my mamy przygotowywać otoczenie. E eu quero aproveitar que nós já estamos aqui no final do ano, né? Chcę wykorzystać, że jesteśmy tutaj pod koniec roku, Para a gente poder ir preparando o ambiente para 2026. żebyśmy też przygotowali to otoczenie na rok 2026. Que vai ser o ano da Bo graça. to będzie rok łaski. Aleluia! Fala pano. E de fato, nós precisamos preparar o ambiente, né? Rzeczywiście potrzebujemy przygotować otoczenie. Quando eu penso aí na aliança de misericórdia, Kiedy myślę o przymierzu miłosierdzia, quando os padres quiserem iniciar essa comunidade, kiedy kapłani i ojcowie chcieli zacząć tą wspólnotę, eles não tinham nada. oni nie mieli nic. E eles sabiam que seria uma comunidade nova, I oni wiedzieli, że to ma być nowa wspólnota. diferente da comunidade que eles estavam. Inna niż ta wspólnota, w której wcześniej byli. E que Deus ia fazendo o novo que Ele queria. I że Bóg będzie czynił to nowe, którego On pragnie. E que os missionários viveriam pela fé, I że misjonarze będą żyć przez wiarę, pela providência de Deus. dzięki Bożej opatrzności. Então eles prepararam o ambiente para isso. Więc oni przygotowali to otoczenie na to. Eles saíram da antiga comunidade deles Oni wyszli ze swojej starej wspólnoty, dawnej wspólnoty, sem nada bez niczego. e foram confiando na providência de Deus. I ufali Bożej opatrzności. Então deram um pequeno apartamentinho para eles lá no centro de São Paulo. Oni dostali małe mieszkanie w centrum São Paulo. Lá eles já começaram a acolher algumas pessoas. Tam oni zaczęli przyjmować niektóre osoby. Quando eles foram evangelizar as pessoas na rua,
Kiedy oni zaczęli ewangelizować osoby na ulicy, os moradores de rua, né? bezdomnych, Eles não sabiam como fazer, nie wiedzieli jak to robić, porque nunca tinham feito isso. bo nigdy tego nie robili. Então chegaram lá na Praça da Sé em São Paulo Więc przychodzili na ten plac centralny w São Paulo e ficaram lá. O que eu faço agora? i tam byli i myśleli, co mam teraz zrobić. Eles não sabiam como se aproximar. Nie wiedzieli jak podchodzić. Mas de repente as crianças de rua se aproximaram deles Ale nagle dzieci z ulicy podbiegły do nich e começaram a brincar com i eles. zaczęli się z nimi bawić. E eles brincaram com as crianças e foram falando de Deus para I elas. tak się razem bawili i zaczęli mówić też im o Bogu. Mas Deus foi conduzindo todas as Ale coisas. Bóg prowadził te wszystkie rzeczy. E eles compreenderam I oni zrozumieli, que sempre eles deveriam dar um passo że zawsze oni powinni stawiać krok. e Deus ia abrindo o chão para I eles. Bóg będzie O caminho. otwierał przed nimi drogę. Na medida que eles dessem um passo, Na miarę tego, jak oni będą stawiać krok, Deus colocava o caminho embaixo dos pés. Bóg umieszczał tą drogę pod ich stopami. Mas eles não viam, Ale oni nie widzieli, mas eram conduzidos por Deus. ale byli prowadzeni przez Boga. E viver pela fé I żyć przez wiarę, é isso. to właśnie to. Eu muitas vezes não vou ver o caminho, Że wiele razy nie będę widział drogi. não vou ver aonde vou estar pisando, Nie będę widział, gdzie stawiam kroki. mas eu tenho certeza que Deus vai colocar o chão ali para mim pisar. Ale mam pewność, że Bóg tam umieści podłogę, żebym mógł na niej stąpać. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Wiara to pewność tego, czego się nie widzi. É uma forma de obter aquilo que nós ainda não To temos. jest sposób posiadania tego, czego jeszcze nie mamy. Isso é viver pela fé. To jest żyć przez wiarę. Quando a gente vê lá no livro dos Hebreus, Kiedy widzimy w liście do Hebrajczyków, a fé é a certeza daquilo que não se vê. wiara to pewność tego, czego się nie widzi. E nós somos chamados a viver pela fé. I my jesteśmy wezwani, zaproszeni, by żyć przez wiarę. Nós homens, muitas vezes temos uma estrutura muito lógica, né? My, mężczyźni, wiele razy mamy taką strukturę bardzo logiczną. Aí os homens são mais revoltantes. Ficam mais revoltados com isso, né? I mężczyźni wobec tego czemuś się bardziej buntują. Como assim eu vou dar um passo sem saber onde eu estou pisando? Jak mam postawić krok, nie wiedząc, gdzie moja noga będzie stąpała? Não, de jeito nenhum. Nie. Vamos organizar, Zorganizujemy. vamos ver se vai dar tudo certinho. Zobaczymy, czy wszystko się uda. Não? E daí fica mais difícil para viver pela fé. I trudniej żyć przez wiarę. Mas viver pela fé como Abraão viveu. Ale żyć przez wiarę, jak żył Abraham. Abraão não sabia onde Deus iria levá-lo. Abraham nie wiedział, gdzie Bóg go zaprowadzi. Abraão não sabia qual era o caminho que ele deveria seguir. Abraham nie wiedział, jaką drogą ma iść. Abraão não sabia nada. Abraham nic nie wiedział. Ele não tinha um controle. On nie miał kontroli. Mas ele foi ouvindo a voz de Deus e sendo conduzido por essa voz. Ale on słyszał głos Boga i był prowadzony przez ten głos. Por isso alcançou a promessa. Dlatego dosięgnął tą obietnicę. Não é tão simples viver pela fé. Nie jest tak prosto żyć przez wiarę. Exige uma violência da nossa parte. To wymaga takiej gwałtowności z naszej strony. Vou! Idę. Mas é necessário. Ale to jest konieczne. É necessário. Konieczne. E nós temos que aprender a importância de preparar o I ambiente, musimy nauczyć się ważności przygotowania otoczenia. porque isso atrai para nós esta graça. Bo to przyciąga dla nas tę łaskę. Né? É tipo quando eu vou receber uma visita. Na przykład, kiedy ja przyjmuję gości w domu. Eu vou lá, preparo uma mesinha Ja przygotowuję stół, com um cafezinho, kawę, alguma coisa para comer. coś do jedzenia. Se a visita vai dormir em casa, preparo o quarto. Jeśli ktoś, kto mnie odwiedza, będzie spał w domu, to przygotowuję pokój. Estou preparando para receber aquela bênção daquela visita, né? Przygotowuję, żeby przyjąć, otrzymać to błogosławieństwo tej wizyty. Aí limpa toda a casa, né? Sprząta się cały dom. Nossa, e daí faz aquela limpeza, To wielkie sprzątanie. né? Então, preparar o ambiente tem essa dimensão da acolhida. Więc przygotować otoczenie ma ten wymiar gościnności. E na dimensão espiritual, nós também temos que preparar o ambiente para a graça que Deus vai nos enviar. Gościnności przyjęcia. I my też w tym aspekcie duchowym mamy przygotować otoczenie, żeby przyjąć łaskę, którą Bóg nam pośle. Eu lembrei até de uma piadinha. Przypomniał mi się nawet dowcip. Mogel.
Diz lá, né, que a esposa, żona, ela tinha uma viagem a negócios. miała zaplanowaną wielką podróż Do trabalho dela, né? Então ela tinha que resolver algumas coisas. związanych z jej pracą, musiała rozwiązać jakieś tam rzeczy. Só que ela já ficou meio tensa. Tylko żona już taka była w napięciu, Ai, eu vou sair de casa. a ja wyjadę z domu Vou deixar a casa na mão do meu marido. i zostawię dom w rękach mojego męża, Ai, vai virar uma bagunça a casa. a będzie wielki bałagan. Ai, meus filhos A moje dzieci vão passar até fome. będą pewnie głodne. Ai, meu Deus do céu. Mój Boże. Mas daí a mulher foi lá e fez uma listinha Ale kobieta przygotowała listę com tudo que o marido deveria fazer. z wszystkimi rzeczami, które mąż powinien zrobić. Ela chegou para ele e disse: Ona przyszła do niego i powiedziała: Ó, meu bem, kochanie, eu vou deixar aqui a listinha zostawię tutaj tą listę e você vai fazer tudo conforme está escrito. i ty zrobisz wszystko zgodnie z tym, jak jest zapisane. Leva as crianças para a escola, Zawieź dzieci do szkoły, mas antes dá banho nelas, né? ale wcześniej wykąp je. Não vai mandar as crianças sujas para a escola. Nie posyłaj brudnych dzieci do szkoły. E passa a roupa I delas. wyprasuj ich ubrania. Nossa, Deus me livre, mandar as crianças tudo amarrotada para a escola. Broń mnie, Panie Boże, przed posyłaniem dzieci w pogniecionych ubraniach. Limpa a casa, lava a louça. Sprzątaj dom, umyj naczynia. Eu não sei quantos dias eu vou precisar ficar fora. Nie wiem, ile dni mi zajmie bycie poza domem, Mas mantenha as coisas em ordens aqui. ale utrzymaj tutaj wszystko w porządku. E principalmente, I przede wszystkim, pelo amor de Deus, na miłość Bożą, eu te aviso, mówię Ci, cuida do meu gatinho. zaopiekuj się moim kotkiem. Não deixa nada acontecer com o meu gato. Nie pozwól, żeby cokolwiek wydarzyło się z moim kotkiem. Dá comida, água para ele, Dawaj mu jedzenie i wodę. troca a terrinha, a areia, Zmień żwirek. né? Cuida do meu gato. Zajmij się moim kotkiem. E ela foi para essa viagem a trabalho. I ona wyjechała na tą podróż z pracy. Chegou lá onde tinha que chegar. Dotarła tam, gdzie miała dotrzeć. Aí, de repente, I nagle, 3 horas depois que ela chega no local, 3 godziny po tym, jak ona dotarła na tamto miejsce, o marido liga para ele. mąż do niej dzwoni. Meu bem, Kochanie, tenho que te falar uma coisa. muszę Ci coś powiedzieć. Seu gato morreu. Twój kot nie żyje. Aí a mulher, ai meu Deus do céu! O meu gatinho! O que vai ser da minha vida sem ele? Z moim życiem bez niego. Não, o meu gato não! Mój kot E nie. ela ficou desesperada. Ona była O zdesperowana. gatinho amado dela tinha morrido. Ukochany kotek nie żył. E daí ela falou pro marido: Ona powiedziała do męża: eu tô voltando agora para ir. zaraz wracam tam. Põe o gato na geladeira que a gente vai enterrar o gato. Włóż kota do lodówki, bo musimy go pochować. Tá. Aí o marido falou: mas meu bem, na geladeira. I mąż powiedział: kochanie, do lodówki? Isso, pode colocar que eu vou voltar para enterrar meu gato. Możesz położyć, bo ja wrócę, żeby pochować mojego kota. Tati, daí colocou o gato na geladeira Położyła kota do lodówki e ela pegou o avião de volta i ona wzięła samolot, żeby wrócić, para ir fazer o enterro do gato. żeby pochować kota. Aí chorou, I płakała, enterrou o gatinho lá no jardim deles, pochowała kota w ich ogrodzie. né? Aí I depois później a esposa chega pro marido: żona przychodzi do męża. meu bem, Kochanie, não é assim que dá uma notícia para alguém. to nie tak przekazuje się komuś wiadomość. Você tem que preparar o coração das pessoas. Musisz przygotować serce kogoś. Aí você chega e fala: meu, seu gato morreu. A przychodzisz tak i mówisz, twój kot nie żyje. E se eu tivesse um infarte lá? A jak ja bym miała tam zawał, Não é assim que dá uma to notícia. nie tak przekazuje się informacje. Primeiro você tinha que dizer para mim. Pierwsze musiałbyś powiedzieć do mnie. Você ligava para mim e falaria, né? Byś zadzwonił do mnie i powiedział: Meu amor, seu gato sumiu. kochanie, twój kot znikł. Eu tô procurando ele, mas eu não encontro. Szukam go, ale nie mogę znaleźć. Aí depois passava mais um tempo, Potem pominął jakiś kolejny czas. você ligava para mim de novo. Ty byś znowu do mnie zadzwonił. Meu amor, o gato tá em cima do telhado, Kochanie, kot jest na dachu. né? Aí do outro dia, Kolejnego dnia você ligava para mim de novo, byś falando: znowu do mnie zadzwoniła. meu bem, o gato tá pendurado na calha. Kochanie, kot wisi na rynnie.
Aí depois passava mais um tempo. Potem wymieniał kolejny czas. Você fala, meu bem, o gato caiu e morreu. Kot spadł i nie przeżył. Mas eu ia me preparando. Ale ja bym się przygotowała. Eu ia preparando o meu coração para receber a notícia. Przygotowała moje serce na przyjęcie tej informacji. Agora você vem e fala, seu gato morreu. A ty przychodzisz i mówisz, twój kot nie żyje. Ah, não faz isso mais, meu bem. Już nie rób tak, kochanie. Tá bom? Dobrze? Ele tak. Ela falou, então eu vou voltar lá porque eu não resolvi nada que eu tinha que resolver. Ona powiedziała, więc wracam tam, bo nic nie rozwiązałam, co miałam Eu voltei rozwiązać. só para enterrar o gato Wróciłam, żeby tylko pochować kota. e eu tenho muito trabalho para fazer lá. A ja mam dużo pracy do zrobienia. Aí ela pegou o avião e voltou Ona wzięła samolot i wróciła, para resolver as questões do trabalho. żeby rozwiązać te kwestie pracy. Aí, no outro dia, Kolejnego dnia o marido liga para ela. mąż do niej dzwoni. Meu bem, sua mãe sumiu. Kochanie, twoja mama zniknęła. Oh. Não. Então temos que preparar o ambiente até para dar uma notícia, né? Musimy przygotować to otoczenie, żeby nawet przekazać wiadomość. Ah, que taco, rápida. E meus irmãos, nós ainda não recebemos algumas graças, I moi bracia i siostry, my jeszcze nie otrzymaliśmy jakichś łask. porque nós não preparamos o ambiente ainda. My jeszcze nie przygotowaliśmy na to otoczenia. Nós precisamos preparar o ambiente para já acolher a graça que Deus tem que mandar para nós. Potrzebujemy przygotować to otoczenie, miejsce na tą łaskę, którą Bóg chce nam dać. Olha só, um casal que quer ter um filho. Zobaczcie, na przykład małżeństwo, które pragnie mieć dziecko. Quando a esposa lá está grávida, né? Kiedy żona jest w ciąży, Ele vai já preparando o quartinho da oni criança, już przygotowują pokój dla dziecka, compra o bercinho, kupują łóżeczko. aquele quarto todo fofinho, bonitinho, né? Piękny pokój. Então, durante aí os 9 meses que a criança está sendo gerada no ventre, Więc w ciągu tych 9 miesięcy, gdzie dziecko jest zradzane w łonie, ali o casal já está preparando o ambiente para acolher a criança. małżeństwo już przygotowuje to otoczenie na przyjęcie dziecka. Só que também, durante esses 9 meses, Tylko, że też w ciągu tych 9 miesięcy o homem e a mulher mężczyzna i kobieta vai sendo preparado para ser pai. też będą przygotowywani na bycie rodzicami. Por isso é importante esse tempo, né? Dlatego ważny jest ten czas. Ali ele já vai sendo preparado para assumir a paternidade e ela para viver a maternidade com Będą aquela criança. przygotowani on, żeby przeżywać ojcostwo i ona, żeby przeżywać macierzyństwo względem tego dziecka. Nós estamos no tempo do advento. Jesteśmy w czasie Adwentu. É um tempo de preparar o ambiente. To jest czas przygotowania otoczenia. A gente vê as árvores de Natal, Widzimy choinki, as luzes, światełka, os presépios, szopki. né? Nós vamos preparando o ambiente para viver o Natal. Będziemy przygotowywać otoczenie na przeżywanie Bożego Narodzenia. E nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma palavra, I potrzebujemy zrozumieć, że kiedy Bóg daje nam jakieś słowo, essa palavra precisa de um ambiente preparado para que ela possa ali fazer. to słowo potrzebuje przygotowanego otoczenia na to, by ono mogło tam czynić, działać. Porque, por exemplo, se Deus fala para alguém, Bo na przykład jeśli Bóg mówi do kogoś, você vai ser um grande pregador do Evangelho, będziesz wielkim głosicielem Ewangelii, mas o sujeito não leu nem os 4 evangelhos ainda. a ta osoba nie przeczytała nawet 4 Ewangelii, Ele não está se preparando para viver aquela graça. to tak on nie przygotowuje się na przeżycie tej łaski. Alguém rezando para ele falou, ó, Deus quer te fazer um grande pregador. Ktoś modlił się za niego i powiedział, Bóg chce uczynić cię wielkim głosicielem. Então nós já temos que assumir isso que foi dito. Więc my mamy przyjąć to, co zostało powiedziane. Eu vou me preparar. I to przygotuje się. Eu vou preparar o ambiente. Przygotuje to otoczenie. Eu vou ler os evangelhos aqui, porque eu tenho que saber conhecer os evangelhos. Przeczytam Ewangelię, bo muszę je znać, muszę wiedzieć, co tam jest. Alguém falou que você vai viajar o mundo todo. Ktoś powiedział, że będziesz podróżował po całym świecie. Como que você se prepara? Jak się przygotowujesz?
Mas e isso alguém quando você sente que é Deus. Ale to ktoś, to wtedy, tylko kiedy ty czujesz, że to jest od Boga. Porque quando alguém reza por Bo nós, kiedy ktoś modli się za nas, quando a gente vem num retiro espiritual, kiedy jedziemy na rekolekcje duchowe, a gente sente coisas particulares que Deus fala para to nós. czujemy te rzeczy, które indywidualnie Bóg mówi do nas. E eu tenho que acolher essa palavra I ja mam właśnie te słowa przyjmować e honrar essa palavra. i szanować te słowa. Se eu não preparar o ambiente, Jeśli ja nie będę przygotowywać otoczenia, essa palavra vai passar despercebida. to słowo minie niezauważalnie. Então, se alguém falou, Więc ó, jeśli ktoś powiedział, Deus vai te levar em vários lugares do mundo, a Bóg zaprowadzi cię do wielu miejsc na świecie, e você sentiu que aquilo veio de Deus mesmo, i ty poczujesz, że to pochodzi od Boga naprawdę, mas você não tem nenhum passaporte ainda, a ty nie masz nawet paszportu jeszcze, como que Deus vai te levar? to jak Bóg ma cię zabrać? Já vai lá, tira o passaporte. Więc idź zaraz i wyrób sobie paszport. Senhor, aqui ó, tô me preparando. Panie, tutaj ja się przygotowuję. Vai dar certo. Uda się. Eu confio. Ja ufam. Eu tô caminhando. Ja kroczę. Eu não tô me vendo ainda dos outros países. Jeszcze nie widzę siebie w innych krajach. Mas se o Senhor disse, eu sei que isso vai acontecer. Ale jeśli Ty, Panie, powiedziałeś, to ja wiem, że to się wydarzy. Então, a palavra que Deus fala, Więc słowo, które Bóg mówi, ela se cumpre. ono się wypełnia. Mas nós temos que ter a abertura do coração. Ale musimy mieć tę otwartość serca. Deus, Ele nos respeita. Bóg nas szanuje. Olha quando Maria foi acolher a palavra. Zobaczcie, jak Maryja przyjmowała słowo. O anjo aparece para ela, Anioł jej się objawia. que é o mensageiro da palavra. Ten, który jest posłańcem słowa. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Awe, pełna łaski, Pan jest z Tobą. Eis que conceberás e darás à luz um filho, Oto poczniesz i porodzisz syna, que colocará nele o nome de Jesus. któremu nadasz imię Jezus. Meus irmãos, Moi bracia i siostry, Maria teve que dar o seu sim. Maryja miała dać swoje tak. E o anjo aguardou isso. I anioł na to czekał. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Ona powiedziała, oto ja, służebnica Pańska. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Ela se abriu para aquela palavra. Ona otworzyła się na to słowo. E nós também temos que nos abrir à palavra de I Deus, my też mamy otworzyć się na Słowo Boże, para que essa palavra possa produzir frutos. żeby to słowo mogło wydać owoce. Deus manda a palavra sobre nós, Bóg posyła do nas słowo. mas se a gente não se abre para aquela palavra, Ale jeśli my nie otwieramy się na to słowo, nós não vamos ver o milagre nie acontecer. zobaczymy, jak cud się wydarza. E nós não podemos esquecer I nie możemy zapomnieć, que a medida de Deus não é só para mim, że miara Boga nie jest tylko dla mnie, não é só para você. nie tylko dla Ciebie. A medida de Deus é para você, Miara Boga to dla Ciebie, para os seus dla filhos, Twoich dzieci, para os filhos dos teus dla filhos, dzieci Twoich dzieci. e assim por várias I gerações. tak przez wiele pokoleń. É uma graça transbordante. To jest łaska, która się przelewa, przepełniająca. Tem até uma canção, né? Jest nawet ta piosenka. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família. Ah, aqui também tem. Też jest po polsku. Pai Orodina, te fui dete, nananana. E de fato, a bênção de Deus é para nós e para toda a nossa posteridade. Rzeczywiście błogosławieństwo Boga jest dla nas i dla całych pokoleń. Pensa só na época de Noé. Pomyślcie w czasach Noego. A humanidade estava lá envolvida no pecado. Ludzkość była tam zanurzona w grzechu. Só que Noé era um homem justo no meio daquela geração. Tylko że Noe to był sprawiedliwy człowiek w tym pokoleniu. Deus aparece para Noé, Deus fala para Noé: Bóg mówi do Noego. Noé, Noe, eu encontrei graças sobre você. ja odnalazłem łaskę w Tobie. Mas toda essa geração aqui está pervertida, Ale to całe pokolenie tutaj jest zagubione, envolvida no pecado. ogarnięte grzechem. Por isso, eu vou mandar água aqui, Noé. Dlatego ześlę wodę tutaj, Noe. Vai chover muito. Będzie dużo padać. Grande dilúvio. Wielka ulewa, wielki potop. E tudo vai ser inundado na água. I wszystko zostanie zatopione pod wodą. Porque eu preciso purificar a terra. Bo ja potrzebuję oczyścić ziemię. Mas eu quero que você construa uma arca. Ale chcę, żebyś wybudował arkę. Barco bem grandão. Wielką łódź.
E você vai colocar um animal de cada, um casal de animal de cada espécie nesse barco. I ty prowadzisz parę z każdego gatunku zwierząt do tej arki. E toda a tua família também vai para esse barco. I cała twoja rodzina też pójdzie do tej łodzi i wejdzie do tej arki. Tá bom, Deus. Dobrze, Boże. Talvez quando Deus falou com Noé, estava um sol bem Być forte. może kiedy Bóg mówił do Noego, to było mocne słońce. Não tinha nem sinal de chuva. Nie było nawet znaku deszczu. Mas Noé acolheu a palavra de Deus. Ale Noe przyjął słowo Boga. E Noé começou a construir a arca. I on zaczął budować arkę. Chegava os vizinhos de Noé. Przychodzili sąsiedzi Noego. Ô Noé, o que você está fazendo aí? Noe, co tam robisz? Não, é que Deus falou para mim que vai vir uma grande chuva aí. Bóg mi powiedział, że przyjdzie wielka ulewa Vai inundar tudo. i wszystko zatopi. E todo mundo vai morrer. I wszyscy umrą. E ele pediu para mim fazer esse barcão aqui I on poprosił, żebym wybudował tą arkę, para salvar a minha família żeby ocalić moją rodzinę. e também trazer um casal de animal de cada espécie aqui para dentro. I też, żeby była para każdego rodzaju zwierząt, gatunku zwierząt tutaj w środku. Pensa como Noé foi ridicularizado por aquela geração. Pomyślcie, jak Noe musiał być wyśmiewany przez tamto pokolenie. Noé, você é maluco. Noe, jesteś szalony. Que história é essa de chuva? Co to za historia z tą ulewą? Você está enlouquecendo? Ty zwariowałeś. Larga de besteira, Noé. Przestań robić te głupstwa. E Noé ficou ali muito tempo construindo a arca. Ale Noe był tam, długi czas musiał budować tą arkę. Se eu não me engano, foram 190 dias construindo. Jeśli się nie mylę, to było to 190 dni budowy. E construiu aquele barcão. I on wybudował tą arkę. Quando Noé terminou de construir, Kiedy Noe skończył budowę, a chuva caiu. to deszcz przyszedł. E não caiu pouca, não. I to nie był mały deszcz. Choveu muito. Bardzo padało. E tudo foi alagado. I wszystko zostało zalane. Todos morreram. Wszyscy umarli. Somente a família de Noé, Tylko rodzina Noego, aqueles que estavam dentro da arca que sobreviveram. a ci, którzy byli w arce, przeżyli. Mas meus irmãos, Ale moi bracia i siostry, não chovia quando Deus falou para Noé, nie padało jeszcze wtedy, kiedy Bóg mu powiedział to do Noego. mas Noé acolheu a palavra de Deus. Ale Noe przyjął Słowo Boże. E eu estou falando isso porque para entrar no nosso coração essa necessidade I ja mówię o tym, żeby w naszym sercu pojawiła się ta konieczność, de acolher a palavra que Deus nos fala. potrzeba przyjmowania Słowa, jakie Bóg do nas mówi. E não quer dizer que eu vou ter certeza daquilo que vai acontecer logicamente, Mówi o tym, że ja będę miał pewność logiczną tego, co się wydarzy. mas a minha certeza tem que estar na fé. Ale moja pewność ma być w wierze. Eu tinha certeza que dia Deus ia me trazer aqui na Polônia Ja em miałam missão. pewność, że Bóg pewnego dnia przyprowadzi mnie tutaj na misję do Polski. Mas quando eu pedi para Deus para vir para a Polônia, Ale kiedy ja poprosiłam Boga, żeby przylecieć do Polski, não existia nem a missão da Aliança da Misericórdia na Polônia. wtedy w Polsce nie było nawet misji Przymierza Miłosierdzia. Eu não via possibilidade nenhuma. Nie widziałam wtedy żadnej możliwości. Não via. Nie widziałam. Mas Deus me trouxe aqui, Ale Bóg mnie tu przyprowadził. não é? Então, meus irmãos, quando a gente olha para a vida de Davi, Więc moi bracia i siostry, kiedy patrzymy na życie Dawida, Davi, nós sabemos que foi favorecido por Deus com grandes graças. Dawid wiemy, że Bóg udzielił mu wielkich łask. E depois que ele foi ungido pelo profeta, I po tym, jak on został namaszczony przez proroka, o profeta ungiu ele como rei, prorok namaścił go na króla. demorou muito tempo ainda para Davi se tornar rei. To bardzo długi czas to zajęło, zanim Dawid rzeczywiście został królem. Foram 40 anos. To było 40 lat. Mas nesse tempo Deus estava preparando Davi. Ale w tym czasie Bóg przygotowywał Dawida. Quando Davi foi ungido, ele ainda não estava pronto para ser o rei Davi. Kiedy Dawid został namaszczony, on jeszcze nie był gotowy, żeby być królem Dawida. Davi ainda não tinha matado Golias. Dawid jeszcze wtedy nie zabił Goliata. Os gigantes e os desafios que vão aparecendo. Te giganty i wyzwania, które będą się pojawiały. Deus tinha que preparar Davi Bóg musiał przygotować Dawida para a grande graça que estava reservada para ele. na wielką łaskę, która została dla niego zarezerwowana. E assim Deus foi preparando Davi. I tak Bóg przygotowywał Dawida, Mas ele já tinha recebido a palavra. ale on już otrzymał to słowo. Ele já tinha sido ungido rei. On już został namaszczony na króla. E ele foi se preparando para isso. I on się na to przygotowywał.
Meus irmãos, Moi bracia i siostry, quando ele estava em palácio como rei, kiedy on był w pałacu jako król, Davi então começou a sonhar com uma casa para Deus. Dawid zaczął marzyć o domu dla Boga. Ele queria preparar um lugar para Deus. On chciał przygotować miejsce dla Boga. Davi sonhou e o seu filho Salomão é que foi construir esta casa. Dawid o tym marzył, jego syn Salomon budował ten dom. Sempre na nossa vida tem que ter esta preparação Zawsze w naszym życiu musi być to przygotowanie, para que se concretize aquilo que Deus fala para nós. żeby stało się konkretne to, co Bóg mówi do nas. José do Egito, Józef z Egiptu. né? Nós sabemos que ele tinha aí o dom de interpretar sonhos. Wiemy, że on miał dar interpretowania snów, Então ele interpreta lá o sonho do faraó. więc on zinterpretował sen Faraona. E José sabia que viria um tempo de fome, I Józef wiedział, że przyjdzie czas głodu, porque no sonho do faraó, o faraó sonhava bo w tym śnie Faraona było, que tinha lá 7 vacas gordas że było 7 tłustych krów, que pastavam lá tranquilamente. które się wypasały spokojnie. Só que depois chegam 7 vacas magras. Tylko że potem przychodzi 7 chudych krów. E essas vacas magras devoram as vacas gordas. I te chude krowy pożerają te tłuste. Aí José do Egito interpreta o sonho do faraó. I Józef z Egiptu zinterpretował ten sen Faraona. Faraó, isso quer dizer o seguinte: Faraonie, to mówi nam o tym. terá 7 anos de muita fartura, Będzie 7 lat żyznych, muito alimento, muita abundância. wiele pożywienia, wiele obfitości, Só que depois vão chegar mais 7 anos de falta. że potem przyjdzie kolejnych 7 lat braku. A terra não vai produzir nada. Ziemia nic nie będzie wydawać. E todas as nações vão passar fome. I wszystkie narody będą cierpieć głód. Faraó acreditou nessa interpretação. Faraon uwierzył w tą interpretację. Então Faraó perguntou para José: Więc Faraon zapytał Józefa. e agora, José? I teraz, Józefie? E agora, José? I co teraz? Então José foi encarregado, Więc Józef foi delegado para poder ser o governador ali do Egito. został oddelegowany, by zostać zarządcą Egiptu. A única pessoa que estava acima de José era Faraó. Jedyna osoba, która była ponad Józefem, to był Faraon. E se a gente for ver a vida de José do Egito, a gente vai ver o quanto ele sofreu. I jeśli spojrzymy na życie Józefa z Egiptu, zobaczymy, jak wiele on cierpiał. Ele foi traído pelos irmãos. On został zdradzony przez braci. Foi vendido como escravo pelos irmãos. Został sprzedany jako niewolnik przez braci. Ele foi preso. On był więziony. Ele foi acusado injustamente. Został niesłusznie oskarżony. Ele sofreu muito, Bardzo wiele cierpiał. mas ele sempre foi fiel a Deus. Ale on zawsze był wierny Bogu. E tudo isso que ele viveu, I wszystko to, co on przeżył, Deus estava preparando José. Bóg przygotowywał Józefa. Porque se não fosse José, Bo jeśli nie Józef, todo o povo escolhido de Deus teria morrido. to cały ten lud wybrany przez Boga by zginął. Então José começou a preparar um ambiente. Więc Józef zaczął przygotowywać to otoczenie. Vai ter 7 anos de muito alimento? Będzie 7 lat, gdzie będzie wiele pokarmu. Vamos construir celeiros No to zbudujmy spichlerze, para armazenar o máximo de alimento que a gente puder. żeby zgromadzić maksymalną ilość pokarmu, jaką tylko możemy. Mas, meus irmãos, vocês entendem? Ale bracia i siostry, rozumiecie? Na época que José estava construindo aqueles celeiros W tym enormes momencie, w czasie, kiedy Józef budował te wielkie spichlerze, para armazenar os żeby alimentos, gromadzić pokarm, estava dando muito alimento. to było wiele pokarmu. Não tinha falta de alimento, Nie brakowało pokarmu, mas ele sabia que ia chegar. ale on wiedział, że to nadejdzie. Por isso ele começou a preparar o ambiente. Dlatego on zaczął przygotowywać to otoczenie. E ali, de fato, chegou o tempo da falta e ele pôde alimentar as nações todas. Nadszedł ten czas braku i on mógł potem dawać pożywienie wszystkim narodom. Quem é fiel ao pouco, Kto jest wierny w tym, co małe, Deus nie, vai confiar mais. Bóg będzie zawierzał więcej. E nós precisamos ser fiel ao pouco I my potrzebujemy być wierni w tym, co niewielkie, para Deus ir nos confiando mais. żeby Bóg zawierzał nam więcej. Só que para ser fiel precisa da fé. Tylko, że żeby być wiernym, potrzebna jest wiara.
Não podemos esperar não podemos esperar, sim, muitas vezes recursos para fazer algo. Nie możemy wiele razy czekać na jakieś środki, żeby coś zrobić. Somos chamados a viver pela fé também. Jesteśmy zaproszeni i powołani, by żyć przez wiarę. Temos aí o exemplo dos heróis da fé, né? Esses nomes Mamy grandiosos przykłady tych bohaterów wiary, te wielkie imiona. que estão na Bíblia, né? Oni są w Biblii. Eles viveram pela fé. Oni żyli przez wiarę. E se a nossa perspectiva for meramente humana, Jeśli nasza perspektywa będzie czysto ludzka, nós vamos colher frutos humanos. nie będziemy zbierać ludzkie owoce. Mas se a nossa perspectiva Ale jeśli nasza perspektywa for sobrenatural, będzie nadprzyrodzona, for divina, będzie Boża, nós vamos também a colher frutos sobrenaturais. będziemy zbierać te nadprzyrodzone owoce. Então, meus irmãos, quando a gente escuta lá a história de São Francisco de Assis, Moi bracia i siostry, więc kiedy słuchamy historii o świętym Franciszku z Asyżu, todo mundo conhece a história de São Francisco. wszyscy znają historię świętego Franciszka. Aí ele chegou lá naquela igrejinha destruída, On podszedł dotarł do tego kościoła zrujnowanego, viu um crucifixo zobaczył krucyfiks e o crucifixo falou com Francisco. i Jezus z krucyfiksa z krzyża powiedział do Franciszka: Francisco, Franciszku, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. idź i odbuduj mój kościół, który jest zniszczony. O que São Francisco fez? Co Franciszek zrobił? Ele viu aquela igrejinha toda destruída Zobaczył ten kościółek cały zniszczony e começou saindo pela cidade recolhendo i pedras, zaczął chodzić po mieście, zbierając kamienie, pedindo para as pessoas pedras. prosząc ludzi o kamienie. E ele foi reconstruindo aquela igrejinha. I on odbudował tamten kościółek. Ele escutou a palavra On usłyszał słowo e já foi preparar o ambiente. i już przygotowywał to otoczenie. Hoje essa igrejinha está destruída, Dzisiaj ten kościół jest zniszczony, mas eu vou reconstruir ela. ale ja go odbuduję. E ele começou sozinho. I on zaczął sam. Só que as pessoas foram se aproximando dele. Tylko że ludzie przybliżali się do niego. Outros foram querendo participar daquela loucura. Inni chcieli też wziąć udział w tym szaleństwie. Aquela igrejinha lá da Porciúncula, Tamten kościół, Porciúncula, ela foi reconstruída. został odbudowany. Só que Francisco não tinha a dimensão daquilo que Deus pedia para ele. Tylko że Franciszek nie znał jeszcze tego wymiaru, w jakim Bóg o to prosi. Não era só para reconstruir aquela igrejinha de Porciúncula, To nie było tylko, żeby odbudować tamten kościółek, mas toda a igreja católica, ale cały Kościół katolicki. a partir da vida dele, Wychodząc od jego życia, a partir do modo dele viver a palavra. wychodząc z jego sposobu życia słowem. Mas Francisco é um homem que vivia a palavra. Ale Franciszek to człowiek, który żył słowem. Até as regras dos franciscanos foram feitas a partir da palavra. Nawet te reguły franciszkańskie zostały zapisane wychodząc od słowa. Então, olha, São Francisco Więc zobaczcie, święty Franciszek, escutou aquele crucifixo falar com ele. on usłyszał, jak Jezus z tego krzyża mówi do niego. Ele sabia que era Deus mandando uma mensagem para ele. On wiedział, że to Bóg daje mu wiadomość. E ele já foi preparar o ambiente. I on już przygotował otoczenie. E a graça de Deus aconteceu de uma forma grandiosa. I ta łaska Boża wydarzyła się w wielki sposób. Precisamos abrir espaço para os sonhos de Deus. Potrzebujemy otworzyć przestrzeń na Boże marzenia. Os recursos vão chegar quando o nosso coração estiver aberto para aquilo que Deus quer. Te środki, to co potrzebne, będzie przychodzić, kiedy nasze serca będą otwarte na to, czego Bóg pragnie. Então, meus irmãos, Więc moi bracia i siostry, compreender que a fé não limita Deus zrozumieć, że wiara nie ogranicza Boga e Deus não limita a nossa fé, i Bóg nie ogranicza naszej wiary, isso nos abre para uma dimensão muito maior. to otwiera nas na wymiar dużo większy, szerszy. Eu falei para vocês que a minha palavra desse ano é Pedro caminhando sobre as águas, né? Mówiłem wam, że moje słowo na ten rok to Piotr, który chodzi po wodzie. Então, os apóstolos estão vendo Jesus caminhando sobre o mar, Apostołowie widzą, jak Jezus idzie po morzu, mas eles não sabiam que era Jesus. ale oni nie wiedzieli, że to Jezus. Então, eles começam a gritar de medo. Więc oni zaczynają krzyczeć z lęku. Eles achavam que era um fantasma. Oni myśleli, że to zjawa.
Então Jesus fala, não tenhas medo, sou eu. Jezus mówi, nie bójcie się, to ja jestem. E Pedro diz, I Piotr mówi, se és tu mesmo, Senhor. jeśli to Ty, Panie, Permita que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. wyszedł na spotkanie idąc po wodzie. E Jesus diz, vem. Jezus mówi, chodź. E Pedro desce do barco I Piotr wychodzi z łodzi e começa a ir caminhando sobre as i águas. zaczyna iść po wodzie. O vento era contrário. Wiatr był przeciwny. As ondas estavam agitadas ali. Były wzburzone fale. Pedro começa a ficar com medo. Piotr zaczyna się bać. Tira os olhos de Jesus I przestaje patrzeć na Jezusa. e começa a afundar. I zaczyna się topić. Mas quando ele está afundando, Ale kiedy on się topi, ele grita, on krzyczy, Senhor, salva-me! Panie, ratuj mnie. E Jesus estende a mão, Jezus wyciąga rękę, levanta Pedro, podnosi Piotra. homem fraco na fé. Człowieku małej wiary, Por que duvidastes? dlaczego zwątpiłeś? Mas é bonita essa atitude de Pedro, Ale piękna jest ta postawa Piotra, porque Pedro, ele era pescador. bo Piotr był rybakiem. É impossível que um pescador não soubesse nadar. Niemożliwe, żeby rybak nie potrafił pływać. E até outro momento no Evangelho, quando Jesus aparece ressuscitado, W innym momencie w Ewangelii, kiedy Jezus objawia się zmartwychwstały, a palavra diz que Pedro vestiu a roupa e foi nadando ao encontro de Jesus. Słowo nam mówi, że Piotr przywdział szaty i skoczył do wody, żeby przypłynąć do Jezusa. Pedro sabia nadar. Piotr potrafił pływać. E por que ele não nadou? I dlaczego on wtedy nie pływał? Ele estava afundando. On się topił. Ele poderia ter pelo menos tentado nadar, né? On mógł przynajmniej próbować płynąć. Mas, meus irmãos, Ale moi bracia i siostry, aquele que viveu a experiência de caminhar sobre as águas ten, który przeżył doświadczenie chodzenia po wodzie, vai se recusar a nadar. nie będzie już chciał pływać. Pedro queria continuar caminhando sobre as águas. Piotr dalej chciał chodzić po wodzie. Se você tiver a experiência de viver a dimensão divina, Jeśli Ty będziesz miał to doświadczenie przeżywania tego wymiaru Bożego, de viver movido pela força da fé, żyć poruszany mocą wiary, você não vai querer viver de outro modo. nie będziesz chciał już żyć w inny sposób. Você vai querer viver com a fé, Będziesz chciał żyć z wiarą, porque a fé é capaz de alcançar o impossível para você. bo wiara jest w stanie osiągnąć dla Ciebie to, co niemożliwe. Então ali Pedro estava se recusando a nadar. Więc tam Piotr nie chciał już pływać. Ele falava, Senhor, eu quero continuar caminhando sobre as águas. Mówił, Panie, ja chcę dalej chodzić po wodzie. E todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, I każdego razu, kiedy my słyszymy Słowo, nós temos que acreditar que essa palavra vai se cumprir. to musimy uwierzyć, że to Słowo się wypełni. Só que como eu falava na primeira pregação, Tylko że kiedy mówiłam na pierwszej konferencji, a nossa dificuldade é ouvir Deus. nasza trudność jest usłyszeniu Boga. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas se distanciaram de Deus Żyjemy w czasach, gdzie ludzie oddalili się od Boga e não conseguem mais ouvir. i już nie są w stanie Go usłyszeć. Nós que estamos dentro da igreja, My, którzy jesteśmy w Kościele, eu estou falando para nós, mówię to do nas. né? Quem está fora, de fato, né, não está ouvindo Deus. Kto jest na zewnątrz, rzeczywiście nie słyszy Boga. Mas nós que estamos dentro da igreja, Ale my, którzy jesteśmy wewnątrz Kościoła, também temos essa dificuldade. także mamy tą trudność. E precisamos crescer nessa escuta. I potrzebujemy wzrastać w tym słuchaniu. Nós vamos para a missa e escutamos ali o Evangelho, Idziemy na mszę i słyszymy tam Ewangelię. mas não acolhemos como Deus falando para nós. Ale nie przyjmujemy tego jako słowa Boga, który mówi do nas. E por isso nós muitas vezes não damos passo na fé. I dlatego wiele razy my nie stawiamy tych kroków w wierze. E é de forma geral, meus To irmãos. jest w sposób, to jest ogólnie. Nós vivemos um tempo de crise de fé. My przeżywamy kryzys wiary. Quando a gente olha para os nossos avós, para os nossos Kiedy antepassados, patrzymy na naszych dziadków, na naszych przodków, eles tinham mais fé do que nós. oni mieli więcej wiary niż my. A cada tempo que passa, parece que a fé está diminuindo. Z tym każdym czasem, latami, które przemijają, wydaje się, że wiara jest coraz mniejsza. Mas nós
devemos perceber Deus falando conosco. Ale powinniśmy zauważyć, jak Bóg mówi do nas. E quando Deus fala comigo, I kiedy Bóg mówi do mnie, eu vou caminhar de acordo com aquilo que Deus me falou. ja będę kroczył zgodnie tym, co Bóg mi powiedział. E eu vou ver os milagres. I będę widział cuda. Ao longo destes anos de comunidade, W ciągu tych lat we wspólnocie eu já vi tantos milagres. ja już widziałam tak wiele cudów. Vi pessoas serem curadas de doenças incuráveis. Widziałam, jak osoby są uzdrawiane z chorób nieuleczalnych. Vi vidas sendo transformadas. Widziałam życia przemieniane. Lá em Manaus, eu acolhi um rapaz Tam w Manaus ja przyjęłam takiego chłopaka, que estava preso. który był wcześniej w więzieniu. Ele matou muitas pessoas dentro do presídio, On nawet w więzieniu zabił wiele osób, porque aconteceu uma rebelião lá no presídio no Brasil. bo tam w Brazylii w więzieniu wydarzył się bunt. Brigas de facções. Różne frakcje zaczęły w więzieniu ze sobą Então, walczyć, dentro dos presídios, as facções rivais estavam se matando. więc w więzieniu te różne frakcje, oni między sobą się zabijali. E ele também era de facção. I on też był z jakiejś frakcji. E ele disse que para não morrer, ele teve que matar. I on powiedział, żeby nie umrzeć, musiał zabijać. E ele relatou coisas assim absurdas para mim, I on opisywał, opowiadał mi rzeczy absurdalne. de esquartejar as pessoas, Ćwiartowania ludzi. abrir o peito da pessoa e tirar o coração e mostrar o coração para a pessoa antes dela cair. Albo na przykład rozcięcie klatki piersiowej osoby, wyciągnięcie jej serca i pokazanie tego serca, zanim ta osoba zmarła, upadła. Várias torturas ele viveu no presídio. Wiele tortur, jakich on doświadczył w więzieniu. Ele falava para mim: On mówił do mnie: Tiago, dentro do presídio eu vivi um inferno. Tiago, w tym więzieniu ja przeżyłam piekło. Eu vi um inferno lá. Widziałam tam piekło. Tantas Tak mortes, wiele śmierci. tantas coisas absurdas. Tak wiele absurdalnych rzeczy. Quando ele saiu do presídio, Kiedy on wyszedł z więzienia, ele falou que o alvará de soltura dele, o documento que libera ele do presídio, chegou assim sem ele esperar. on powiedział, że ten dokument, który go mówił o tym, że on jest wolny, on przyszedł nieoczekiwanie. Não era o tempo dele sair, To nie był jego czas na wyjście, mas chegou essa liberação. ale przyszło do zwolnienia. Ele falou que quando ele saiu do I presídio, on powiedział, że kiedy wyszedł z więzienia, ele se ajoelhou on uklęknął e ele disse: Meu i Deus, powiedział: mój Boże, eu vou mudar de vida. zmienię życie. Eu não quero mais isso para mim. Ja już nie chcę tego dla siebie. E nisso ele saiu e foi para as ruas. I on wyszedł i poszedł na ulicę. Só que ele começou a se envolver com o tráfico de novo. Tylko że on znowu zaczął wchodzić w handel narkotykami. E como lá em Manaus nós temos aquela casa que acolhe pessoas de rua, I jak już tam w Manaus my mamy ten dom, który przyjmuje bezdomnych, todos os dias a gente prega o evangelho, né? każdego dnia jak oni tam przychodzą, my głosimy im Ewangelię. Então naquele dia eu estava meditando a palavra, pregando o evangelho, Więc tamtego dnia rozważałam z nimi słowo, głosiłam Ewangelię. e ele disse que sentiu Deus falar com ele através de mim naquela palavra. I on powiedział, że poczuł Boga, który mówi do niego poprzeze mnie. E ele lembrou da promessa que fez para Deus. I on przypomniał sobie tą obietnicę, jaką złożył Bogu. Então ele pediu para ser acolhido na nossa casa, Więc on poprosił, żebyśmy przyjęli go do naszego domu. nós acolhemos eles, Przyjęliśmy né? go. Até teve um dia, né, que eu tive que chamar a atenção dele porque ele estava fazendo alguma coisa errada. Nawet był taki dzień, gdzie ja musiałam zwrócić mu uwagę, bo on zrobił coś złego. Aí dei uma bronca nele, I zwróciłam mu uwagę. falei que se ele não mudasse, não teria como ele continuar ali. Powiedziałam mu, że jeśli się nie zmieni, to nie będzie mógł tu kontynuować. Eu dentro da salinha com ele, né? Eu dentro de uma sala Ja com ele. byłam w takim pokoju, w salonie z nim. Isso. Aí depois dessa bronca que eu dei nele, I po tym zwróceniu uwagi, eu pedi para ele contar a história dele, né? ja poprosiłam go, żeby on opowiedział mi swoją historię. Aí ele contou tudo isso, I on opowiedział to wszystko. né? Ainda bem que eu não sabia, senão eu não tinha nem dado a bronca, né? Dobrze, że ja wcześniej nie wiedziałem, bo inaczej nie zwróciłbym mu uwagi. Mais uma pessoa que foi totalmente transformada. Ale to jest osoba, która została całkowicie przemieniona. Uma pessoa que viveu um inferno aqui na Terra. Osoba, która przeżyła piekło tutaj na ziemi. Ele fez o caminho de recuperação, Ale przeszedł tą drogę takiej odbudowy. mudou de vida Zmienił życie e voltou para a família dele. i wrócił do swojej rodziny. Um grande milagre Wielki cud. de uma pessoa que estava totalmente perdida Osoba, która była całkowicie zagubiona nas trevas. w
w ciemnościach, sem nenhuma perspectiva de vida, bez żadnej perspektywy życia, distante da graça de Deus. dalekie od łaski Bożej. Mas a graça o alcançou. Ale łaska go dosięgnęła. Né? Então, a aliança de misericórdia, Więc przymierze miłosierdzia ela foi criada, zostało stworzone, constituída ustanowione, a partir de uma palavra. wychodząc od słowa. O Espírito do Senhor está sobre mim, Duch Pana nade mną. porque o Senhor me enviou para evangelizar os pobres, Pan posłał mnie, by ewangelizować ubogich, proclamar a liberdade aos presos, by głosić wolność więźniom, aos cegos a recuperação da vista, niewidomym przejrzenie, curar os corações feridos uzdrawiać rany serc złamanych e anunciar o ano da graça do Senhor. i głosić rok łaski Pańskiej. A comunidade Esteste Światło, Wspólnota jesteście światłem. ela é constituída a partir da palavra de Deus, Jest też ustanowiona wychodząc od Bożego Słowa, que vem nos lembrar que nós somos luz do mundo, né? która przychodzi, by nam przypominać, że jesteśmy światłem świata, Que nós somos luz. że jesteśmy światłością. Aí o fundador escutou essa palavra I ten, kto rozpoczął to dzieło, usłyszał to Słowo e percebeu que a partir desta palavra Deus queria tocar os i corações. zauważył, że poprzez to Słowo pragnie dotykać serc. E foi preparando um ambiente para que a comunidade se acontecesse. I przygotował otoczenie, by ta wspólnota zaistniała. A comunidade Jestem Słowo, Wspólnota Jestem Słowem. Słowem. Da mesma forma, Tak samo. a comunidade escuta uma palavra Wspólnota słyszy jakieś słowo e ela se faz a partir da palavra que escuta. i ona staje się wychodząc od tego słowa, które słyszy. Então também nós, Więc także my. qual é a palavra que Deus tem falado para nós hoje? Jakie słowo Bóg mówi do nas dzisiaj? Qual é a palavra? Jakie jest to słowo? Quando alguém chega para mim e fala que quer engravidar, Kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi, że chce, że stara się o dziecko. aí eu falo assim, mas já tem o nome da criança? I ja pytam, ale macie już wybrane imię dla dziecka? Já preparou o quartinho dela? Już przygotowaliście pokój dla tego dziecka? Né? Nós temos que preparar. My musimy przygotować. Se você se casou, Jeśli ty jesteś w małżeństwie, está tendo dificuldade para engravidar, macie trudność, żeby zajść w ciążę. prepara o ambiente. Przygotuj otoczenie. Caminha pela fé. Krocz przez wiarę. Dar passos que você não consegue ver ainda. Stawiaj te kroki, których jeszcze w stanie nie jesteś zauważyć. Mas se mova pela fé. Ale poruszaj się przez wiarę. Nós precisamos ter coragem de nos mover pela fé. My potrzebujemy tej odwagi, by iść przez wiarę. Tem esse casal que eu falei, né, que está grávido agora, To małżeństwo, o którym mówiłam wczoraj, kobieta, która jest teraz w ciąży. eu tinha falado isso para eles, né? Ja powiedziałam to do nich. Vocês querem engravidar? Chcecie zajść w ciążę. Prepara o ambiente. Przygotujcie otoczenie. Já vai preparando a vida de vocês de acordo que vocês acolhem essa criança. Przygotowujcie już wasze życie tak, żebyście przyjęli to dziecko. Se você quer ter um filho pela força da fé, Jeśli chcesz mieć dziecko przez siłę wiary, você tem que ir além da lógica humana. musisz iść ponad logikę ludzką. Você tem que ser movido pela fé. Musisz być poruszany przez wiarę. E quando eu fui visitar eles no hospital, né, com a Ola, Kiedy byliśmy ich odwiedzić w szpitalu, ele falou: Padre Tiago, on powiedział, ojcze Tiago, você falou que tinha que preparar o ambiente. powiedziałeś, że trzeba przygotować otoczenie. Eu até comprei já um carro maior para acolher a criança também. Nawet już kupiłem większy samochód, żeby przyjąć to dziecko. E aí, a esposa já está com a criança lá. I żona już jest w ciąży. Já estão preparando o ambiente. Już przygotowali otoczenie. E quando nós preparamos o ambiente, I kiedy my przygotowujemy otoczenie, quando nós caminhamos pela fé, kiedy kroczymy przez wiarę, nós acolhemos a graça de my Deus. przyjmujemy Bożą łaskę. Mas isso é se violentar também. Ale tu potrzebna jest też tak gwałtowność względem siebie. Eu não consigo ver ainda, Ja jeszcze nie jestem w stanie zobaczyć, mas eu sei que Deus vai me conceder. ale wiem, że Bóg mi tego udzieli. Precisa de coragem, Potrzebna jest odwaga, ousadia. śmiałość. Precisa de fé.
Potrzebna jest wiara. E nós precisamos de homens e mulheres de I fé. my potrzebujemy mężczyzn i kobiety wiary. Os santos foram homens de fé. Święci to byli ludzie wiary. E nós precisamos nos mover em fé. I my potrzebujemy poruszać się w wierze. Se Deus te falou uma palavra, Jeśli Bóg powiedział Tobie jakieś você słowo acolheu aquela palavra de i Deus, Ty przyjąłeś to Słowo Boże, que pode ser como foi com São Francisco, to może być jak ze świętym Franciszkiem. do crucifixo. Z tego krzyża. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Franciszku, odbuduj mój Kościół. Francisco sabia que aquela palavra vinha do alto. Franciszek wiedział, że to słowo pochodzi z wysoka. E ele começou a reconstruir aquela igreja. I on zaczął odbudowywać ten Kościół. E Deus sempre fala conosco. I zawsze Bóg mówi z nami, do nas. E se Deus te dá uma palavra, Jeśli Bóg daje Ci słowo, começa a viver de acordo com essa palavra. to zacznij żyć zgodnie z tym E słowem. você vai ver muitos milagres na sua vida I acontecer. zobaczysz, jak wiele cudów w Twoim życiu się wydarzy. A nossa igreja é uma igreja de milagres, Nasz Kościół jest Kościołem cudów. uma igreja de curas, Kościół uzdrowień. uma igreja onde as pessoas que estão escravas do pecado são libertas. Kościół, w jakim ludzie, którzy są zniewoleni grzechem, są uwalniani. No início do cristianismo, nós temos ali nos Atos dos Na Apóstolos początku chrześcijaństwa, mamy to w dziejach apostolskich, vários milagres relatados. wiele opisane, wiele cudów, Vários milagres. wiele cudów, Vários. wiele. E ainda hoje milagres acontecem. I dzisiaj też jeszcze cuda się wydarzają, Mas é necessário homens e mulheres de fé ale potrzebni są mężczyźni i kobiety wiary, para verem esses milagres. żeby widzieć te cuda. Eu creio em milagres. Ja wierzę w cuda, Eu creio no poder de Deus. ja wierzę w moc Boga, Eu creio na força da fé. ja wierzę w moc wiary. E todos nós somos chamados a viver I wszyscy my jesteśmy zaproszeni, powołani by pela tak żyć, fé. przez wiarę. Porque o justo viverá pela fé. Bo sprawiedliwy będzie żył przez wiarę, dzięki wierze. Eu quero viver pela fé. Ja chcę żyć przez wiarę. E você? A Ty? Tak czy nie? Então, qual é o ambiente que você precisa preparar? Więc jakie otoczenie Ty masz przygotować? Qual o milagre que hoje você pede para Deus? O jaki cud dzisiaj prosisz Boga? Qual é a graça que você suplica para Deus? O jaką łaskę wołasz do Boga? Tão bonito ver, né, essa família linda relatando o milagre deles. Pięknie jest patrzeć na tą rodzinę wspaniałą, którzy mówią o tym cudzie. Milagre. Cud, Mas tiveram que caminhar pela fé, ale musieli iść przez wiarę se sacrificar, i poświęcać się, dedicar esforço, dawać wysiłek, ofiarować wysiłek. caminhar muitas vezes sem ver o chão que estava pisando, Kroczyć wiele razy, nie widząc tej podłogi ziemi, po jakiej kroczą, mas confiando em Deus. ale ufając Bogu. Deus quer realizar milagres em nós. Bóg chce realizować cuda w nas. Deus quer realizar algo novo em nós. Bóg chce zrealizować w nas coś nowego. Somos chamados a viver pela fé. Jesteśmy powołani, by żyć przez wiarę. Eu te convido a ficar de pé agora. Zapraszam Cię, żebyś teraz wstał. O ministério pode tocar, dedilhar aí sonzinho. Muzycy mogą zagrać jakąś melodię. E para viver pela fé, meus irmãos, Żeby żyć przez wiarę, moi bracia i siostry, nós temos que ter a perspectiva do céu, musimy mieć perspektywę nieba. né? Nós temos que olhar para o céu Mamy patrzeć na niebo e trazer o céu para a terra. i przynosić niebo na ziemię. Quando nós rezamos o Pai Nosso, Kiedy modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, nós rezamos: seja feita a vossa vontade, bądź wola Twoja, assim na terra como é no céu. jako w niebie, tak i na ziemi. Então, o Pai Nosso Więc modlitwa Ojcze Nasz revela para nós grande mistério, objawia nam wielką tajemnicę. que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Wiele razy pozwalamy, żeby to przeszło niezauważalnie. Sempre que rezamos o Pai Nosso, Zawsze, kiedy modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, a gente está rezando isso. modlimy się tak. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, Bądź wola Twoja, Panie, aqui na terra da mesma forma que é no céu. jako w niebie, tak i na ziemi. E como é no céu? I jak jest w niebie?
Jesus veio nos trazer a visão do céu. Jezus przyszedł, żeby przynieść nam tą wizję nieba, obraz nieba. E você tem a sua vida unida a Cristo. I ty masz swoje życie zjednoczone z Chrystusem. Você se tornou filho de Deus Stałeś się dzieckiem Boga pela graça de Jesus. dzięki łasce Jezusa. E Jesus te deu o olhar dele também. Jezus dał tobie też Jego spojrzenie. Quando Jesus estava diante de qualquer situação, Kiedy Jezus był przed jakąkolwiek sytuacją, ele via lá um leproso. On widział osobę trędowatą. Ué, no céu não tem lepra. W niebie nie ma trądu. E estou com esse leproso aqui. E eu estou com esse leproso Ja aqui. mam tutaj tego trędowatego. Bom, eu vou trazer o céu para a terra. Więc przyniosę niebo na ziemię. Jesus ia e curava o leproso. I Jezus uzdrawiał trędowatego. Trouxe o céu para a terra. Przyniósł niebo na ziemię. Quando Jesus está diante daquela multidão, Kiedy Jezus staje wobec tego tłumu vê que aquele povo está com i fome. widzi, że ten lud jest głodny. Não tem pão ali naquele deserto. Nie ma chleba tutaj na tej pustyni. Jesus fala para os apóstolos: Jezus mówi do apostołów. eu tenho compaixão dessa multidão. Trudno mi patrzeć na ten tłum, Porque já faz muitos dias que estou aqui com eles bo już wiele dni jestem tutaj z nimi e não tenho o que comer. i oni nie mają co jeść. Os apóstolos falam: mas Senhor, I apostołowie powiedzieli, ale Panie, nem 200 denários daria para dar um pedacinho de pão para cada um. nawet 200 denarów nie starczy, żeby dać kawałek chleba dla wszystkich. Mas Jesus fala: o que é que vocês têm aqui? Ale Jezus zapytał, a co macie tutaj? Ah, tem uma criancinha que tem 5 pães e 2 A jest peixes. tutaj dziecko, które ma 5 chlebów i 2 ryby. Mas o que é isso para tanta gente? Ale co tu dla tak wielu ludzi? Jesus falou: me traz aqui esses pãezinhos, esses peixes. Jezus powiedział, więc przynieście mi tutaj te chleby i te ryby. Ele olha para o céu, On patrzy w niebo. abençoa aqueles pães e peixes Błogosławi ten chleb i te ryby. e multiplica aqueles pães, I rozmnaża ten chleb aqueles peixes. i te ryby. Porque quando ele olha para o céu, Bo kiedy on patrzy w niebo, ele vê que o céu tem abundância. widzi, że w niebie jest obfitość. No céu não tem desperdício, W niebie nie ma marnotrawstwa, mas tem abundância. ale jest obfitość. Por isso ele veio trazer vida em abundância. Dlatego on przyszedł, żeby dać życie w obfitości. Jesus traz o céu para nós. Jezus przynosi nam niebo. A perspectiva de Jesus é uma perspectiva do céu. Perspektywa Jezusa jest perspektywą nieba. Quando Jesus vai falar com alguém, ele tem a lógica do céu com Kiedy ele. Jezus będzie rozmawiał z kimś, to on ma w sobie tą logikę nieba. Ele tem a visão do céu. On ma ten obraz nieba. E através da palavra de I Deus, poprzez Słowo Boże Jesus veio nos trazer a visão do céu. Jezus przyszedł, by przynieść nam tą wizję, obraz nieba. Então, quando você olha para sua família, Więc kiedy ty patrzysz na swoją rodzinę, quando você olha para sua casa, kiedy patrzysz na swój dom, você tem que pensar o seguinte: musisz pomyśleć tak, qual é a perspectiva do céu para a minha casa? jaka jest perspektywa nieba dla mojego domu? Qual a perspectiva do céu para minha família? Jaka jest perspektywa nieba dla mojej rodziny? E você, unido a Cristo, I ty zjednoczony z Chrystusem, porque pelo batismo você foi unido a bo Jesus. przez chrzest zostałeś zjednoczony z Jezusem. Você tem que falar: eu vou trazer o céu para minha casa. Ty musisz powiedzieć, ja przyniosę niebo dla mojego domu. Eu vou trazer o céu para minha família. Przyniosę niebo mojej rodzinie. Mas muitas vezes nós não somos agindo pela lógica do céu Ale wiele razy my nie jesteśmy poruszani, działamy według logiki nieba. e acabamos vivendo o inferno. I kończy się tak, że żyjemy piekłem. Brigas, Kłótnie, separação, separacje, discussões, dyskusje, rivalidade. rywalizacja. Meus irmãos, é a lógica do céu Moi bracia i siostry, to logika que nieba. Jesus quer que a gente viva. Jezus pragnie, żebyśmy to nie użyli. Então nós temos que permitir Więc my musimy pozwolić, que o nosso coração se mova na graça żeby nasze serce poruszało się w tej łasce. a partir da perspectiva do céu, Chodząc od perspektywy nieba. porque Deus olha para nós com amor. Bo Bóg patrzy na nas z miłością. E Jesus diz: meu filho, Jezus mówi, mój synu, eu te amo tanto. tak bardzo Cię kocham. Tudo que existe é teu, Wszystko, co istnieje, jest Twoje. porque é do Pai do céu. Bo to Ojca Niebieskiego. O Pai do céu é dono de tudo. Ojciec Niebieski jest tym, który posiada E wszystko. você é filho, A Ty jesteś dzieckiem. você é herdeiro.
Ty jesteś Jego. Deus te dá grandes coisas. Jesteś dziedzicem, Bóg daje Ci wielkie E rzeczy. muitas vezes nós nos contentamos com A migalhas. wiele razy my zadowalamy się kruszynami. Não se contente com migalhas. Nie zadowalaj się kruszynami. Você é filho. Jesteś E dzieckiem. Deus te deu a grande missão I Bóg dał Tobie wielką de misję. trazer o céu para a terra. By przynosić niebo na ziemię. Eu queria que alguns de vocês depois Ja chciałbym, żeby niektórzy z Was później pudesse mandar mensagem, escrever mogli przysłać wiadomość, napisać e falar algo que vocês sentem que Deus falou para você aqui nesse retiro. i powiedzieć, przekazać coś, co czujesz, że Bóg powiedział do Ciebie w tych rekolekcjach. Uma palavra que Deus direcionou para você. Słowo, które Bóg skierował do Ciebie. Não deixe essa palavra passar despercebida. Nie pozwól, żeby to słowo przeminęło niezauważalnie. Eu tenho certeza que Deus falou algo para você. Mam pewność, że Bóg powiedział coś do Ciebie. E você tem que honrar esta palavra que Deus te deu. Ty musisz uszanować to słowo, które Bóg Tobie dał. Jesus nasceu na família. Jezus urodził się w rodzinie. E a família de Nazaré passou por muitas dificuldades. Rodzina z Nazaretu przechodziła przez wiele trudności. Eles tiveram que fugir da onde eles estavam para salvar Jesus. Oni musieli uciekać z tego miejsca, w którym byli, żeby ocalić Jezusa. Porque eles amavam Jesus. Bo oni kochali Jezusa. E muitas vezes nós, como família, Wiele razy my jako rodzina precisamos fugir de situações que nos colocam em risco. potrzebujemy uciekać od sytuacji, które sprawiają ryzyko. Tentando matar Deus que está habitando na nossa casa. Próbując zabić Boga, który jest w naszym domu. Meus irmãos, Moi bracia i siostry, a palavra de Deus é viva. Słowo Boże jest żywe. E essa palavra realiza To maravilhas. Słowo realizuje wspaniałości. A tua vida é o lugar das maravilhas de Deus. Twoje życie jest miejscem wspaniałości A Boga. tua casa é o lugar das maravilhas de Deus. Twój dom to miejsce wspaniałości Boga. E Deus quer fazer obra nova na I tua Bóg casa. chce uczynić nowe dzieło w Twoim domu. Deus quer fazer obra nova na tua família. Chce uczynić nowe dzieło w Twojej rodzinie. Deus quer derramar sobre você uma graça nova. Chce wylać na Ciebie nową łaskę. Algo que é transbordante. Coś, co będzie przepełniać. Jesus quer libertar o teu coração Jezus chce uwolnić Twoje serce das prisões que você tem vivido. z tych więzień, w jakich żyjesz. Porque muitas vezes nós estamos Wiele aprisionados. razy my jesteśmy więzieni, E na prisão a gente não consegue ver o céu. a w więzieniu nie jesteśmy w stanie zobaczyć nieba. Mas Jesus te convida a ir para um lugar amplo, Ale Jezus zaprasza Cię, byś wyszedł do miejsca, które jest um przestronne. lugar aberto, Miejsca otwartego. um lugar extenso, Miejsca szerokiego. onde a graça pode te alcançar. Gdzie łaska może Cię dosięgnąć. Por isso nós te pedimos, Senhor, Dlatego prosimy Cię, Panie, pela força da tua palavra, przez moc Twojego Słowa. a tua palavra libertadora, Twoje Słowo, które uwalnia. a tua palavra que cura, Twoje Słowo, które a uzdrawia. tua palavra que liberta. Twoje Słowo, które uwalnia. Restaura, Senhor, Odbuduj, Panie. restaura com teu poder Odbuduj swoją o mocą. nosso coração, Nasze serca. ferido pelo pecado, Zranione grzechem. distraído por causa das confusões da vida. Rozproszone z powodu zamętu życia. Dai-nos uma palavra, Senhor, Daj nam Słowo, Panie. uma palavra redentora, Słowo, które będzie przynosiło odkupienie. uma palavra que venha para nos salvar. Słowo, które przychodzi, by nas zbawić. Nós somos teus, Senhor My Jesus. jesteśmy Twoi, Panie Jezu. Somos teus e confiamos em Ti. Jesteśmy Twoi i ufamy Tobie. A Tua palavra é nossa força. Twoje Słowo jest naszą siłą. Tua palavra é o nosso sustento. Twoje Słowo jest tym, które nas podtrzymuje. Tua palavra é nosso tudo, Jesus. Twoje Słowo jest wszystkim dla nas, Jezu. Nós vamos fazer assim agora para cantar essa canção Robimy teraz tak, żeby zaśpiewać tę pieśń e fazer essa oração. i przeżyć tę modlitwę. Vamos fazer pequenos grupinhos de 10 pessoas. Dobierzmy się w grupy 10-osobowe. Vamos tentar fazer pequenos círculos assim. Spróbujmy stanąć w takich małych okręgach. Pode bagunçar as cadeiras. Możecie zrobić bałagan z krzesłami. É uma bagunça santa, To jest święty bałagan. mas tenta ir também com quem você sente que precisa ir, né? Ale spróbuj być z tymi, z którymi potrzebujesz, z którymi czujesz, że potrzebujesz być. Isso. Deus, Ele quer fazer algo novo para nós. Bóg chce uczynić coś nowego dla nas.
E quando nós nos unimos, kiedy my się jednoczymy em nome de w Jesus, imię Jezusa, e preparamos o ambiente, przygotowujemy otoczenie, um ambiente que pode proporcionar para nós to otoczenie, które może dać nam uma visão diferenciada, nowe spojrzenie, inne spojrzenie, uma visão nova. nowe spojrzenie. Então vocês estão com essas 10 pessoas. Wy jesteście 10 osób. Nós vamos agora cantar essa canção. My teraz zaśpiewamy tę pieśń Nós vamos fazer esta oração. i my będziemy się modlić E nós vamos pedir a Deus, i poprosimy Boga. nos mova em fé, Deus. Nos mova pela fé, Deus. Poruszaj nas przez wiarę Boże. Nos movam em fé, Deus. Poruszaj nas przez wiarę Boże. Nós te pedimos, Prosimy Cię. venha ao nosso encontro. Przyjdź nam na spotkanie. Realiza algo novo em nós. Realizuj coś nowego w nas. Nós te pedimos. Prosimy Cię.